रहमानिर्रहीम। आज जो गुजारिश करनी है जम्मू कश्मीर के लोगों से और आज़ादी पसंदों से, कल मीरपुर में एक वाक़या पेश हुआ शहबाज शरीफ और तनवीर इलियास के दरमियान, और पीटीआई वाले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी कि तनवीर इलियास ने रियासती तशख़्ख़ुस के लिए आवाज़ उठाई। कल मुस्लिम लीग वाले कहेंगे जी कि हम रियासती तशख़्ख़ुस के लंबरदार हैं, तो आज़ादी पसंदों के पेट में वैसे ही तकलीफ हो जाती है, दुख होता है कि जब हम आज़ादी की, तशख़्ख़ुस की, रियासत की, हुकूक की, इबादत की बात करते हैं तो यही सहूलतकार, यही गासिबों के कुत्ते हमें कहते हैं एजेंट। और जब फारूक हैदर को वो चौहान आईना दिखाए, वो अमर लियाकत आईना दिखाए, वो जमशेद दस्ती आईना दिखाए, वो शेख रशीद आईना दिखाए, तो उस वक्त भी हम आज़ादी पसंद से रंग लगा के बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कहते हैं जी हमारा वज़ीर आज़म। और इनके औकात ये कि दूसरे दिन फिर उन्हीं जर्नलों के, उन्हीं गासिबों के, उन्हीं हुक्मरानों के, उन्हीं काब्जों के आगे लेटे होते हैं। और आज जो तनवीर इलियास ने वहां वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो आया था, जिनका ये आका है, हम तो हर गासिब के हुक्मरान पे दानत भेजते कि हमारी रियासत पे वो काबज है अनलीगल गुज़श्ता 71-75 साल से। और हम जब अपने वतन की तशख़्ख़ुस की, आज़ादी की बात करते हैं तो गासिबों के पाले हुए ये सहूलतकार, ये कुत्ते हम पे एलिगेशन लगाते कि हम इंडिया के एजेंट हैं। तो आज तनवीर इलियास ने कोई उसको रियासती तशख़्ख़ुस याद नहीं आया। वो इमरान खान को खुश करने के लिए इनकी ये सियासी चेकलेश है। और मैं देख रहा हूँ कुछ आज़ादी पसंदों को तकलीफ हो गई है जी कि हमारे वज़ीर आज़म ये हो गया। अगर ये हमारा वज़ीर आज़म है तो इसका मतलब है भाई कौन सी तारीख है भाई, फिर तुम्हारी कोई जदोजहद ही नहीं बनती। लिहाजा ये सहूलतकार, ये डिमी, ये नौसरबाज, ये नोटंकी, ये गासिब के पाले हुए टाउन, ये कोई वज़ीर आज़म नहीं है। मैं रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों से जो गुजारिश करनी चाहता हूँ कि रियासत सारी की सारी मुतनाज़ा है। हम पे जब 20-20 FIR फाइल होती है, मुश्तबा ख्वाजा जो है NSF का, उसके ऊपर 20 FIR, हमारे साथियों पे 30-30, 40-40 FIR। हमें जब घरों से किडनैप किया जाता है, इनके अकाउंट के कहने पे ये हमें उठाते हैं। और उस वक्त तो ये भाई हमारे लोग जब कोई आवाज उठाते तो ये उनको डराते धमकाते हैं कि जी आपको एजेंसियां उठा लेंगी, और जी ये तो इंडिया के साथ मिले हुए हैं। अब जब इनको जूते पड़ते हैं और उनकी तरफ से जूते पड़ते हैं जिनके ये दलाल बन के रियासत के तशक्कुस पे उन्होंने सौदा किया हुआ है, और अपने मफाद, मराहत और कुर्सियों के इक़्तिदार के लालच में ये आज़ादी पसंदों की आवाज को, तारीख को दबाए, और वतन के अंदर के, वतन के शहरी होते हुए हम तो रियासत के तमाम लोगों का एहतराम करते हैं। क्योंकि जब हम रियासत की आज़ादी की बात करते हैं तो रियासत के लोगों के आज़ाद मुस्तकबिल की बात करते हैं। लेकिन उस वक्त गासिब की फौज या गासिब के क्या कहते हैं एजेंसियां या अदारे, उन पे हमें इतना दुख नहीं है जितना इन रियासती शहरी चलाने वाले इन गासिबों के, उन कुत्तों का है जो हमें कहते हैं जी कि आपकी औकात क्या है, आप वतन के खिलाफ हो। जब इनको जूते पड़ते हैं तो मैं गुजारिश करनी चाहता हूँ कोई भी आज़ादी पसंद इसमें फरीक न बने, न वो तनवीर इलियास का साथ आवाज उठाए उसके हक के लिए, न शहबाज शरीफ के हक में, न मुस्लिम लीग के साथ स्टैंड करे, न पीटीआई के साथ स्टैंड करे। वो एक और मुहम्मद जमात होती थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसकी क़यादत ये कहती थी कि नजरिया ला के पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाएगा अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कमजोर किया गया। आज वो खत्म हो, तबाह बर्बाद हो गई है, और आज जो नजरिया ला के पाकिस्तान में इसका मतलब बचे ही नहीं है। फिर हम इनको जब इनके आका आईना दिखाते हैं और जूते मारते हैं वतन के अंदर और वतन के बाहर, कभी कहते हैं इस्लामाबाद नहीं आने देंगे, कभी कहते हैं एक वालदार इनको कुर्सी से घसीट के उठाएगा, कभी कहते हैं शट अप हु यू आर, डोंट बी टॉक, डोंट डिस्टर्ब मी, आई लाइक टू स्पीच। अब मैं स्पीच कर रहा हूं, मुझे क्यों डिस्टर्ब करते हो। उस वक्त हम आजादी पसंद, हम भी सच्चे हैं, हमें वतन से मोहब्बत है, वतन के लोगों से मोहब्बत है, वतन के तशक्कुस से की लिए जदोजहद का है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वतन के, हमारे वतन की शहरी होके अपने वक्ती हकीम मफाद के लिए गासिबों के कुत्ते बने हुए और हम इनके फैजवाल बदाल बने, हम इनकी आवाज बने, हमें पेट में तकलीफ हो जाए कि जी उसको क्यों ये शटअप कहा, उसको क्यों कहा तुम्हें वालदार उतार देगा, उसको क्यों कहा तुम्हें इस्लामाबाद नहीं आने दिया जाएगा। तो हमने इनको कहा है जब इनके ऊपर इनको इनकी औकात दिखाई जाती है तो हम इनको कहा होता है कि तुम गासिबों के साथ सौदाबाजी करो अपने वक्ती हकीम मफाद के लिए, तुम आजादी पसंदों के लिए खिता जमीन को तंग करो, तुम उनके क्या कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान को यहाँ पे अप्लीमेंट करो, तुम उनके कहने पे गिलगित बल्तिस्तान में शेड्यूल 4 नाफिज करो, तुम उनके कहने पे यहाँ पे तारीख आजादी के हवाले से, रियासती तशक्कुस वादत के हवाले से, रियासती जगराफिया के हवाले से लिखी गई किताबों को बैन करो, तुम 11 फरवरी को मकबूल बाट शहीद के पोस्टर उतारो, तुम 11 फरवरी को मकबूल बाट शहीद के प्रोग्राम करने वालों के ऊपर
اوپر جو ہے جھوٹی FIR فائل کرو. مجھ پہ خود 7 مہینے کے بعد ایک FIR فائل کی گئی. تو ایسے میں جب آزادی پسندو خدا کے لیے کچھ تو شرم ہمیں بھی ہونی چاہیے کہ ہم کیوں ان غاصبوں کے سہولت کاروں کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا وکیل بن کے ہمدرد بن کے معاون بن کے میدان میں آ جاتے ہیں. کل جو منگلا ڈیم آپریشن کے حوالے سے جو لڑائی شروع ہوئی ہے, منگلا ڈیم ہے یہ تو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا ہے. اگر اس تنویر الیاس میں اتنی غیرت شرم یا حیا ہوتی تو شہباز شریف کو وہاں پہ آنے کیوں دیتا؟ یہ صرف مفادات کی, اقتدار کی, کیا کہتے ہیں مرحاد کی جنگ ہے. یہ ریاست کے دشمن ہے. اور آج میں نے ایک PTI کے دوستوں کی پریس کانفرنس سنی کہ جی انڈین فوج وہاں پہ آ گئی تھی تو ہم نے اس کو بیس کیمپ بنایا. اور بھائی سچ کیوں نہیں کہتے ہو؟ پہلے پاکستان کی قابض فوج یہاں پہ داخل ہوئی, اس کے بعد انڈیا کی فوج داخل ہوئی. ابھی ہماری اس اسٹیٹمنٹ پہ یہ جو ہے تاریخی حقائق کو کیا کہتے ہیں میں سینڈل کار کے لوگوں کو کہیں گے جی ہم تو انڈیا کی زبان بولتے ہیں. لہذا ہمیں خوشی ہوتی ہے جب تمہارے آقا تمہیں جوتے مارتے ہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے جب وہ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاتے ہیں, ہمیں خدا کی قسم خوشی ہونی چاہیے کہ جب وہ تمہیں شٹ اپ کال دیتے ہیں. میری جو گزارش ہے اس ویڈیو میں کہ کوئی بھی آزادی پسند جو اپنے آپ کو آزادی پسند کہتا ہے, جو اس وطن کا بیٹا ہے, جو اس وطن کے آزاد مستقبل کی بات کرتا ہے, وہ ان PTI اور مسلم لیگ یا PTI یا پیپلز پارٹی کی اس ذاتی لڑائی میں جو مفاد کی لڑائی ہے, جو آپ نے ایک آقا اقتدار میں ہے, دوسرا کا آقا جو ہے اپوزیشن میں ہے, ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے مستقبل کے لیے جو ہے اور بات کرتے ہیں. اوقات جب ان کو ان کی دکھائی جاتی ہے تو کہتے ہیں ریاستی شخص ریاست متنازع ہے. PTI والوں اور نون لیگ والوں پیپلز پارٹی شرم آنی چاہیے تمہیں یہ کہتے ہوئے کہ ریاست متنازع ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تم کہتے ہو یہ تو پاکستان کا حصہ ہے, تم آزاد خطے میں بیٹھ کے آزادی کی بات کرتے ہو. اس وقت تمہاری آنکھوں کے آگے چربی ہوتی ہے, اس وقت تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہوتی ہے, اس وقت تمہاری غیرت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا زمین کے اندر چلا گئی ہوتی ہے. لہذا آزادی پسندوں سے جو گزارش کرنی چاہتا ہوں میں, اپنے حقوق کی آزادی کی شخص کی جنگ جاری رکھو. پرامن جدوجہد ہے ہماری, اور ہر غاصب کی طرف سے جب اس کے کسی سہولت کار کو جوتے پڑے تو اس وقت آزادی پسندوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. امید رکھتا ہوں کہ میری ان گزارشات پہ آزادی پسند غور کرتے ہوئے ان سہولت کاروں کو یوں ہی ذلیل ہوتا دیکھیں گے. یوں ہی یہ وہ تنویر الیاس جو کل کہہ رہا تھا راولہ کوٹ میں تہاڑ جیل بناؤں گا, آج اس کے آقا نے اس کو اوقات دکھائی تو کچھ آزادی پسند چیخنے لگے جی ہمارا وزیر اعظم یہ ڈمی, یہ سہولت کار, یہ کیا کہتے ہیں گٹھ پتلی, یہ ہمارا وزیر اعظم کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا وزیر اعظم اس وقت ہوگا جب پوری ریاست تداول ہو کے عبادت بحال ہوگی اور ہماری حق مالکیت تسلیم کی جائے گی اس وطن پہ, ہر قابض کی فوج نکلے گی. اس وقت جو حکومت بنے گی, جو اسمبلی بنے گی, اس کا جو وزیر اعظم ہوگا وہ ہمارا وزیر اعظم ہوگا. وما علینا